Ayat-ayat dia guna is like, I love you, sayang, how are you, baby. Baru-baru ni, I'm sure you guys ada ternampak satu cerita viral ni pasal seorang wanita yang telah diganggu selama 8 tahun oleh seorang lelaki yang boleh allegedly dilabelkan stalker. So hari ni kita bersama dengan wanita tersebut untuk check sama ada sinar tak dekat ujung perjalanan ni selepas 8 tahun. So inilah wanita tersebut. This is Acacia Diana. Thank you so much for joining me today. Thank you so much for having me. Okay, sebenarnya Amy ada terlalu banyak soalan untuk Acacia hari ni. Tapi kita akan mulakan dulu untuk tanya Acacia untuk kenalkan diri kepada orang kat rumah yang mungkin kali pertama dengar pasal cerita Acacia hari ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Acacia. Saya berasal dari Shah Alam dan saya bekerja sebagai seorang jurugambar. For 8 years, saya telah dihendap, diekori, diganggu oleh seorang individu ni. Saya perasan dia asyik komen dekat blog saya, komen dekat social media saya. Dan dia bukan saja ganggu saya di social media, malah dia ganggu saya secara fizikal. Dia pernah kacau saya di tempat kerja saya sebab saya kerja sebagai jurugambar, so I hold a lot of events, photography gallery, showings, photo walks. Dan last kali dia sampai ke UK, which is so expensive. Dia duduk sana selama 5 tahun untuk mencari saya. At to a certain point, dia dapat jumpa saya di tempat kerja saya di UK. Saya cepat-cepat call polis tangkap dia. He was released on bail and dia terus balik Malaysia. So cerita ni dah panjang sangat, dah lama sangat, dah sampai 8 tahun. Pada baru-baru ni bulan Julai, saya sangat takut. Dia asyik message saya bertubi-tubi di Instagram, ayat-ayat lucah, video-video lucah. Dia cuba call saya, video call saya. Sampai ke satu tahap saya dah tak tahan, saya ceritakan semuanya di social media. Tapi sebenarnya dia pernah tak sampaikan apa tujuan semua ni? Like dia pernah tak bagi tahu you what does he want? Dia bukan agresif dari segi yang traditional yang dia nak hurt me or anything. Dia agresif dari segi yang dia sangat-sangat mencintai saya. Ayat-ayat dia guna is like, I love you, sayang, how are you, baby, I want us to be together, I want to meet Allah with you. Sampai dia masukkan family awak juga dalam conversation kan? Dia pernah berkomunikasi dengan family you? Masa dia datang rumah saya, dia sempat jumpa ayah saya. Masa tu ayah saya tak tahu situasi, dia tak kenal. Jadi ayah saya pun layan sebagai guest lah. Tapi nasib baik di luar rumah saja. So dia sempat ambil nombor phone ayah saya, lepas tu cakap memang nak berkenalan dengan saya. Tetapi lepas tu saya pernah hubungi keluarga dia sebab masa tu saya dah sangat risau. Lepas saya pernah share dekat public on Twitter, this was way back a couple of years ago, kakak dia hubungi saya, confirmkan, oh itu adik dia. Lepas tu saya cakap kat kakak dia, please tell him to stop, you know, I don't know this guy. Lepas tu kakak dia cakap, oh we thought that you guys were together. So dia bagi tahu keluarga dia dan rakan-rakan dia bahawa kita dalam berhubungan lah. Wow. Okay. Tapi you pernah berjumpa dengan individu ni? Tak pernah. Sebelum tak pernah. Tak tapi pernah. Selepas ni he showed up at some of your events, yes, kan? Secara kejutan macam tu. Yes. Dia tiba-tiba je dia akan muncul sampai ke satu tahap. Kalau saya ada buat event dengan organizer apa-apa, saya kena cakap kalau ada lelaki yang nama ni register, please block. Online ke physical ke. Tapi some events are open, memang kita tak boleh buat apa-apa kan. Kita sebagai seorang yang kerja in the public eye, we are quite vulnerable. Jadi pernah sekali tu di Kereta Api Sarung 2022 last year, tiba-tiba je dalam crowd yang ramai-ramai tu, dia ada, lepas tu dia tegur saya. Selepas 6-7 tahun, secara tiba-tiba dia nampak saya dalam crowd tu, dia tegur, dia cakap, "Hai Acacia." Saya dengan takutnya, saya terus pandang kat dia, saya terus jerit like, who are you? Like, stop kacau I. Depan semua orang, saya dah tak kisah dah. Saya jerit kat dia sampai kawan saya terpaksa tarik saya. Dalam crowd ramai-ramai tu, saya rasa sangat-sangat geram, sangat angry yang dia boleh kacau saya dalam public macam tu je. Semua orang boleh nampak, tapi stalking is an invisible crime. You seorang je rasa. Orang nampak you sebagai normal. Tapi orang, hanya you dapat rasa perasaan takut yang you kena kacau. Kepada orang lain, dia nampak normal je. Insiden tu macam orang macam, oh ni jadi apa ni, orang tak nak ambil tahu. Right, so apa yang I terbaca juga dekat social media adalah ramai cakap mungkin orang ni dan orang yang berkelakuan sebegini mungkin ada gangguan mental kan. So baru-baru ni kalau tak silap dia dimasukkan untuk psychiatric evaluation. Betul. So kita nak tanya sebenarnya apa pendapat Acacia
about that process and that situation? Sebab apa yang Amy nampak dekat Twitter, ada juga yang macam tertanya-tanya, betul ke tindakan tu? Cukup ke? So, family dia yang hantar dia ke ward neurology di HKL selepas semuanya viral. Sebenarnya saya rasa sangat-sangat disappointed sebab benda ni dah lama sangat dan baru lepas viral baru diorang nak ambil action. Selepas 8 tahun. So before this, it feels like they weren't taking this seriously. Masa lelaki tu ke UK pun untuk kacau saya, dia tipu kat family dia, cakap dia nak belajar kat UK. Bulan Disember, lepas tu keluarga dia yang bagi dia duit pergi ke sana. Jadi, it's not just within the authorities, tetapi di kalangan masyarakat juga yang tak ambil serius jenayah stalking ni. So the fact that they finally put him in the hospital, alhamdulillah, I'm grateful, but it should have been done a long time ago. Sekarang zaman social media di mana kita ada followers, and most people ada je 1-2 followers yang mungkin diorang tak kenal personally. So what's the difference between somebody yang macam tu dengan seorang yang mungkin cross the boundary and cross the line? Jika awak rasa tak selesa, awak kena betul-betul identify kenapa awak rasa tak selesa. Awak kena betul-betul just recordkan screenshot, dan screenshot yang kalau boleh ada tarikh dan ada lokasi lah di mana awak screenshot tu. And sekarang keadaan awak macam mana pula? Sebab I know macam I tak boleh imagine lah sebenarnya dia punya effect dekat you mentally macam mana untuk rasa macam untuk 8 tahun you tengah lari dari seseorang yang awak tak kenal pun, tapi yang nak sangat wujud dalam your life tanpa kisah consent you, which is really wrong. So you macam mana sekarang? Perasaan sentiasa ada orang menghendap mengganggu watching you akan sentiasa ada di back of my mind. Trauma ni bukan satu yang orang senang nampak, it's not physical. Dan you kena rely on the support of your friends, of your family, of Allah to get you through this. Mungkin sebelum I dengar pasal kes you, I tak seberapa tahu or been educated on the laws about stalking, right? Tapi kalau tak silap, in April of this year, there's a new act under the Penal Code, right? 507A, which can lead to the imprisonment atas kelakuan stalking ni kan for up to 3 years as well as a fine. So adakah benda ni secara law membantu? InsyaAllah for my case, saya telah terima kerjasama yang sangat baik daripada polis, daripada Kementerian Wanita, Kementerian Digital, daripada Women's Aid Organisation, daripada lawyer saya. Jadi insyaAllah parts of my story akan disabitkan under 507A. What is something that you have, I guess, learned yang you akan amalkan mungkin dengan cara yang lain selepas awak melalui insiden ni, which is obviously bukan something yang awak mencari. It's a very horrible thing that happened to you, but what is something that you learned from it? I think number one, setelah saya sharekan cerita saya, kisah saya perasa yang sebenarnya I am not alone, dan dalam banyak-banyak comment, views, messages yang saya dah receive, ramai juga orang di luar sana yang kisahkan cerita sama. Diorang diganggu, diorang sangat takut, dan walaupun diorang takut, diorang berikan kepada saya diorang punya support, like we support you, we give you strength, we're praying for you. Dan I've learned that it's important that kita ceritakan this thing. Bukan, it's not just for me, it's for everybody as well. Sebab jujur I cakap, I bukakan aib I di social media dan ramai-ramai tengok tu, I sangat-sangat malu. Maruah I punya kerjaya sangat-sangat diganggu. It's not a happy story that I want to share. Tapi dah sampai tahap yang there was nobody else that could help. I didn't know who to turn to. Jadi last memang saya cakap, okay, if this is it, bagi I bentangkan semua. Kalau apa-apa jadi kat I lepas ni, at least semua orang tahu. I tak kisahlah siapa tu lepas ni, at least semua orang tahu. Dan alhamdulillah, I belajar yang sometimes, unfortunately, the only way to get anything done is to make sure that everybody knows about it. To get everybody's support, to get something, an action to happen. But I just want to tell to orang kat luar sana, it doesn't have to sampai level I. There is that law now that you said, 507A. Stalking, gangguan, sexual harassment is not a crime, then you can report it. And I think mungkin yang last ni sekali dari kita nak tanya, kalau ada apa-apa pesanan, ucapan yang Acacia nak cakap kepada peminat-peminat Acacia kat luar sana yang memang ada, ataupun siapa-siapa yang mungkin dah reach out recently yang macam really support you through this, apa ucapan Acacia untuk mereka? Saya cuma nak cakap, thank you so much, but
as I mentioned before, this story is for anybody out there yang perlukan bantuan. Please don't be afraid. InsyaAllah, dengan Akta Section 507A, anti-stalking and harassment, action can be taken. You can be protected. You can be safe. This story is for anybody out there yang perlukan bantuan. Please don't be afraid.